अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हैं। अच्छा जी, मेरी ना अपने घर में बहुत अच्छे से रूटीन सेट हुई थी कि मैं सुबह सहरी में 3 पराठे बनाती थी, एक अपने मियाँ के लिए और 2 अपने बच्चों के लिए। बच्चों के पेपर्स हो रहे थे, जब मैं स्कूल चली जाती थी तो ये 11 बजे अपना पेपर से आ जाते थे। फिर इनके बाबा इनके पास रहते थे, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि वो अपना ऑफिस वॉफिस छोड़ के तो फिर 1-2 घंटे इनके साथ रहते थे जब तक मैं वापस नहीं आ जाती थी। फिर वो दोबारा चले जाते थे। तो वो जब इनको स्कूल से लेके आते थे तो इनको ना पराठा खिलाते थे, मतलब ज़बरदस्ती, और उनके तो डर से खा भी लेते थे बच्चे। लेकिन अब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि बच्चे कैसे खाएंगे। सुबह मैंने इन्हें पराठा दिया, इन्होंने खाया ही नहीं। वैसे तो बच्चों की रूटीन होती है ना कि सब नाश्ता करें तो साथ बैठ के छुट्टी वाले दिन नाश्ता कर लें, लेकिन आज वो खा ही नहीं रहे थे और अब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी उनके लिए क्या करूँ। तो ये जी तकरीबन 12 बजे थे दिन के, तो मैंने कहा चलो मैं चावल बना लेती हूँ, इनके लिए भी बना लूँगी और शाम में इफ्तारी में भी काम आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के तो रख दी हैं। मैंने प्याज वगैरह ब्राउन नहीं किए क्योंकि मैंने बाद में हल्दी डाल लेनी होती है, तो सारे चावलों का ना हल्दी का ही कलर आ जाता है। तो चावल मैं बनाऊँगी चनों वाले, मेरे बच्चों को चनों वाले चावल ज़्यादा पसंद है बनिस्बत चिकन के, और छोटे वाले को तो आलू वाले भी पसंद है, लेकिन बड़े वाले को सिर्फ चनों वाले पसंद है। और रमज़ान में ये तो फ़ायदा हुआ ना कि चने यहाँ से मुझे वो बॉयल किए हुए मिल गए और अब मैं यहाँ पे चावलों में चने डाल रही हूँ। चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं और मैंने काफ़ी देर के भिगो के रखे हुए हैं। और उसके बाद से मुझे बस मैं इधर उधर फिरी जा रही थी। एक तो रोज़े में दिल भी नहीं कर रहा था इतनी जल्दी कुछ पकाने का, और दूसरा घर में भी कोई नहीं था, भाभी और बच्चे मेरे अपने मैके गए हुए हैं कि चलो, मैंने कहा कि अब ऑब्वियसली उसके लिए भी जाना मुश्किल हो जाता है रमज़ान में कि सहरी वगैरह करनी है। आंटी जो हैं वो अफ्तारी के टाइम पे तो आ जाती हैं अफ्तारी बनाने, लेकिन सहरी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फार्म पे भी मुलाज़म जो है वो माशाल्लाह से रोज़े रखते हैं, तो उनके लिए भी सहरी भेजना होती है। तो फिर मैं इधर आ गई थी, मैंने कहा कि चलो बच्चों के पेपर्स हो चुके हैं तो मैं 1-2 दिन यहाँ रहूँगी और आप जाके तो अपनी अम्मा के घर रह हो ना, आसानी हो जाएगी आपको भी और यहाँ का भी जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और जो मेरे अपने घर का सिस्टम है ना वो भी डिस्टर्ब नहीं होता कि रात को अक्सर मेरे मियाँ यहाँ भी आ जाते हैं अगर आना हो तो, अगर नहीं तो फिर हमारे अपने घर में भी अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे बच्चों की जो ताई अम्मा हैं वो बहुत अच्छे से उनकी टेक केयर कर लेती है, मतलब खाना शाना उन्हें अच्छे से दे देती हैं ना। तो मुझे इतना इशू नहीं होता कि अगर मैं ज़्यादा दिन भी यहाँ रह के चली जाऊँ तो, लेकिन मुझे बस स्कूल का इशू होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना होता है वहाँ से। ऑब्वियसली हर बंदे के अपने घर की एक रूटीन होती है जो सेट हुई हुई होती है। पहले तो मुझे बहुत मज़ा आता था मैके में रहने का, लेकिन अब जब से अपने बच्चे घर और बच्चे स्कूल जाने लग गए ना, तब से मुझे बस होता है कि अपने ही घर में मैं रात गुजारूँ ताकि सुबह जो है वो हर चीज़ जो है ना वो स्मूथली चले। तो बस एक जो होता है ना रूटीन लाइफ, उसको स्मूथली चलाना बड़ा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो होता है आप मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन होने लग जाता है, ठीक है ना। फिर लड़ाइयाँ झगड़े, और ये जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना ये बेसिकली हमारे जो दिमाग के फतूर होते हैं और कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि आपने कुछ अपने नर्व्स पे काबू करना होता है, कुछ मामलात को बेहतर तरीके से हल करना होता है, तो मामलात हल हो जाते हैं। ऐसा कोई भी मामला नहीं होता जो अल्लाह ने इंसान की जो है इंसान को, मतलब इंसान पे आने वाली कोई भी आजमाइश या उसकी ज़िंदगी में आने वाला कोई भी मामला इतना सख्त नहीं होता। मेरा ये ईमान है या मेरा ये अक़ीदा है कि जो इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है उससे मावरा हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है वो मेरे डन हो चुके हैं। चावल मैंने बहुत थोड़े बनाए थे कि अब बच्चे खा लेंगे और शाम में इफ्तारी के बाद बस ये ख़त्म हो जाएं, ज़्यादा देर ये किचन में ना पड़े रहें। अच्छा, पहले ना रमज़ान की अफ्तारी की तैयारी करते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना का रोज़ा लगा हुआ है और अफ्तारी के बाद क्या कुछ खाया जाएगा। लेकिन अब जो है अब मुझे ये एक बात समझ आ गई है कि अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है तो फिर आप वैरायटी कम कर दें, और अगर आपने वैरायटी ज़्यादा रखनी है तो फिर आप चीज़ों की क्वांटिटी कम कर दें। और जो है वो ये जो रमज़ान है ये कोई खाने का महीना तो है नहीं, रोज़ों का महीना है, तो ज़रा बस ये है कि अपने जो मेन्यू है उसको थोड़ा कम ही रखें। और जी यहाँ पर मैंने कैमरे में देखते देखते फ्रूट चाट में काफ़ी सारा मसाला डाल दिया है।
بعد میں مجھے اس کا بڑا ہو رہا تھا، پھر میں نے اس کے اندر تھوڑے سے چنے بھی ڈالے لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا، یہ اسپائسی ہی لگ رہی تھی۔ اور افطاری میں اب میں یہاں پہ بنانے لگی ہوں سموسے، یہ تو بازار سے ہی لائے ہوئے ہیں، گھر پہ نہیں میں نے بنائے، تو بازار سے مل جاتے ہیں 120 روپے مجھے لگتا ہے چکن ویجیٹیبل سموسے کی درجن مل جاتی ہے، اور 100 روپیز کے کچے سموسوں کی درجن مل جاتی ہے، یہ جو آلو والے ہوتے ہیں۔ رمضان میں تھوڑا بہت ریٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ اور یہاں پر میں بناؤں گی دہی پھلکیاں، اور یہ دہی بڑے بھی میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیے ہیں، میں چیک کر رہی ہوں کہ یہ سافٹ ہو گیا کہ نہیں۔ یہ دہی بڑے گھر پہ بنائے ہوئے ماش کی دال کے، اور کیونکہ چاول تھے تو پھر میں نے کہا ساتھ میں دہی والی چیز بنا لیتی ہوں، ورنہ شاید میں آلو چنے بناتی نا۔ اور فروٹ چاٹ تو جسٹ میں نے خود کے لیے ہی بنائی ہے کہ وہ میں ہی کھاؤں گی۔ اور یہاں پر جی میں نے سموسے وغیرہ کر لیے ہیں، آنٹی جو ہے وہ روٹیاں بنا رہی ہیں۔ روٹیاں بعد میں ہمارے تو کوئی بھی نہیں کھاتا، فارم پہ بھیجنی ہوتی ہیں کہ اوبویسلی ملازم جو ہیں وہ سارا دن کام کرتے ہیں۔ فارم ہے، گائے جو ہوتی ہے نا، ڈیری فارم ہے ہمارا، تو ملازم ظاہر ہے سارا دن بیچارے کام کرتے ہیں، تو اب ان کو صرف یہ تو نہیں ہے کہ اکیلی افطاری ہی دے دی جائے، ان کے لیے پھر ہوتا ہے کہ سالن اور روٹی باقاعدہ سے بنتی ہے، ورنہ ہم لوگ تو سحری بھی انڈوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو پھر سالن اور انڈے شنڈے سارا کچھ دیتے ہیں نا، کہ وہ پراپر سحری کریں اور پراپر ہی سارا کچھ کریں، کیونکہ اگر جانوروں کو سنبھالنے والا تندرست نہیں ہوگا نا تو پھر جانور آپ کے کیسے تندرست رہیں گے۔ تو الحمدللہ ان کا پورا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ اپنا وہ جو ہے ورک وہ 100% کریں، اپنا 100% ڈلیور کریں، تو اس لیے کھانا شانا ان کا جو ہے وہ گھر سے ہی بن کے جاتا ہے۔ جو ہم لوگ خود اپنے لیے کھانا بناتے ہیں وہی ان کو بھیجتے ہیں، یا ان کی جو چوائس ہوتی ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی بتا دو کیا کھانا ہے، وہ بنا دیں گے۔ اور یہ نا آپ کی زندگی کی ہے کہ آپ لوگ نا ایک کام کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے نا ان کے دلوں کا خیال کرنا شروع کر دیں۔ آپ بس یہ سوچ لیں کہ کسی کے دل دکھانے کی بات نہیں کرنی، ہم نے بس اتنا کرنا ہے کہ وہ جس طرح رہ رہا ہے نا اس کو اسی سکون میں رہنے دینا ہے، تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ ہر وقت کے طنز اور تانے مارنا بند کر دیں، یقین کریں جب پھر اگلا بندہ جواباً آپ کو کوئی طنز اور تانا مارتا ہے نا، پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے چپ رہنے والا بندہ جو ہے وہ بھی آج آگے سے بول رہا ہے، اور وہ آگے سے تبھی بولتا ہے جب اس کی بالکل اخیر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہے نا، وہ شعر ہے نا کہ ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو، جو سن سکتے ہیں وہ بول بھی تو سکتے ہیں، تو بس جی یہی بات ہے۔ اور یہاں پر جی افطاری کا ٹائم آلموسٹ ہونے لگا، اور یہ بچہ میرا افطاری کے بالکل ٹائم پہ نم کو لے کے آیا، اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ کیوں لے کے آئے ہو۔ اور یہاں پر جی افطاری جو ہے وہ لگا دی ہے، بلکہ ہو بھی گئی ہے، جنگ و جدل جو ہے وہ ہم نے جیت لی ہے الحمدللہ سے۔ اور اللہ جی سب کے کھانوں میں برکت دے، سب کے دسترخوانوں کو وسیع رکھے، جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان میں سب کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اتنی ہی برکت ڈالے۔ اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔